अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में ट्यूलिप इनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जिक्र किया था और ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे हमने अवाम की आगाही के लिए शुरू किया है ताकि अवाम ये जान सकें कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लीगल सिचुएशन क्या है और उसमें क्या कुछ हो रहा है और उसके मालकान क्या कुछ कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम में खालिद शाह साहब और मैंने इकट्ठे अवाम को आगाही के लिए प्रोग्राम किया था। तो आज आपके लिए कुछ और चीज़ें हम लेके आए हैं जो ट्यूलिप इनक्लेव से मुतल्लिका हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको बताना चाह रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत के नाम पे जो ये लूट मार का बाजार गर्म है, इसको कम करने के लिए और इस पे कार्रवाई के लिए गुज़श्ता डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद थे अमजद शफकात साहब, उन्होंने एक डेस्क कायम किया था। तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये हदायत की थी कि अगर कोई भी शहरी किसी भी सोसाइटी में अगर कोई प्लाट लेना चाहता है या प्लाट के मुताल्लिक जानना चाहता है या उस सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है जो इस्लामाबाद का नाम ले रहे हो या इस्लामाबाद में वाक़या होने का जिक्र कर रहे हो, आप हमारे उस डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। वहां से आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि इस सोसाइटी की लीगल पोजीशन क्या है और ये जो है वो हकीकी सोसाइटी है या ये वैसे ही अवाम को बेवकूफ़ बनाकर लूटने में मसरूफ है। तो उसी के पेश नज़र आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम उस पर भी बात करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत के नाम पे जो सोसाइटीज़ का एक सिलसिला जारी है। ज़मीन वफाकी दारुल हुकूमत क्या दूर दराज इलाकों में होती है और नाम लिया जाता है इस्लामाबाद का, इस पे भी हम बात करेंगे। और ट्यूलिप इनक्लेव के हवाले से खसूसी तौर पर मैं जिक्र करूंगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूं कि ट्यूलिप इनक्लेव के जो सीईओ हैं, जो ये दावेदार हैं, सीईओ जफर मलिक साहब, आप इनको स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ डीलर्स को और लोगों को गाड़ियों की चाबियां और मुख्तलिफ इनामात से जो है नवाज रहे हैं। ट्यूलिप इनक्लेव के हवाले से हम तफसील से बात आपको बताएंगे कि ट्यूलिप इनक्लेव की हकीकी पोजीशन क्या है और उसमें क्या है। लेकिन उससे पहले ये आप मुलाजा कर सकते हैं कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्यूलिप इनक्लेव बगैर ज़मीन के हवाई प्लाटों के इवज लोगों को, डीलर्स को और समंदर पार शहरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किस तरह से लोगों को लालच दे के और बड़ी बड़ी गाड़ियां और इनामात दे रहे हैं। अभी ट्यूलिप इनक्लेव की हकीकी पोजीशन या उसकी जो कानूनी पोजीशन है वो वाज़ेह भी नहीं हुई, लेकिन उससे कबल ये सारा कुछ दिया जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे। खालिद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम भी हमने इस हवाले से बात की थी और बताया था कि ट्यूलिप इनक्लेव के हवाले से क्या है, और उस प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि हमारा मकसद सिर्फ आवाम को हक़ैक़ से आगाह करना है। ट्यूलिप इनक्लेव की इंतजामिया से हमारा कोई ज़ाती ना झगड़ा है ना कोई ऐसी बात है, लेकिन अवाम को आगाह करना इसलिए ज़रूरी है कि वफाकी दारुल हुकूमत के पोस्ट सेक्टर में बैठ के ये लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनकी ज़मीन की हकीकी पोजीशन क्या है और वो ज़मीन कहाँ पे वाक़या है, जहाँ पे वो ज़मीन वाक़या है। उस हवाले से हम तो खालिद शाह साहब से बात करेंगे कि वहाँ पे उनकी उसकी ज़मीन की उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मैं एक डीसी इस्लामाबाद से एक गुजारिश ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर साबिक़ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों की शिकायत पे ये डेस्क कायम किया था तो वफाकी दारुल हुकूमत में वैसे IG इस्लामाबाद जो है वो तमाम घरों के जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या दफातर का डेटा इकट्ठा नहीं हो सकता? दफातर किस मकसद के लिए कायम किए गए हैं और उनके पास उस दफ्तर कायम करने की क्या वजह हो सकती है और क्या उसकी लीगल पोजीशन है, इस पर डिप्टी कमिश्नर को देखना चाहिए। हज़ारों का मजमा इस्लामाबाद में इकट्ठा हो जाता है और इनाम दिए जाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। क्या ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिस में है कि ये जो सोसाइटी इस तरह के बड़ा प्रोग्राम एक मकामी होटल में कर रही है इस्लामाबाद में, तो अवाम के इससे क्या होगा? अवाम इससे किस तरह से बेवकूफ़ होकर इसमें लुटने पे मजबूर हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इसको देखना चाहिए और इस पर बात भी करनी चाहिए। और मैं इसी हवाले से DC अटक को भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी उनके ज़िले में ज़मीनें लोग खरीदते हैं, सोसाइटियाँ वहाँ पे नाम लेते हैं, सोशल मीडिया पे भरमार है इसकी, जो गैर कानूनी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं ट्यूलिप इनक्लेव की तरह की, लेकिन उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, अवाम को किस तरह से लूट लिया जाता है। बेसिकली जो ज़िला इंतज़ामिया होती है, चाहे वो अटक हो या इस्लामाबाद हो, उनके शहरियों की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन पे ऐद होती है कि उनके शहर में किस तरह से लोग किसी को बेवकूफ़ बनाकर उनको जमा पूंजी से महरूम कर सकते हैं। तो इनका टारगेट ट्यूलिप इनक्लेव का टारगेट जो है खसूसी तौर पर वो समंदर पार पाकिस्तानी है। इस पर भी हम डिटेल बात करें तो खालिद शाह साहब
بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹیولپ انکلیو جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے، یہ جس طرح سے وفاقی دارالحکومت میں ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر کے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو میں فکرہ استعمال کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش، اس میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو باقر صاحب، آپ نے لب کشائی کا پھر موقع دیا. یہ ٹیولپ کے حوالے سے اگر اس کی لیگل پوزیشن کی بات کی جائے تو ہم نے پہلے 2 پروگرامز کیے ہیں جس میں ہم نے اس کی زمین اور ہر چیز کے متعلق لیگلائز کے متعلق ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ جسٹ ہوا میں فائر ہو رہے ہیں. اور ہوا میں دیکھیے باقر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے. ہمارا بھی ٹیولپ والوں کے مالکان سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے تو ان کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ وہ سادہ لوگ شہریوں کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آگاہی کر رہے ہیں کہ آیا خدا را کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیگل ایسی چیزیں نہیں ہیں تو لوگ کروڑوں کی انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو لیگلائز کریں، اس کا NOC لیں، کچھ نہ کچھ تو آپ لیں کم سے کم. اب یہ دیکھو پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ایک پروگرام ہوا ہے جس میں 6 کیا سپورٹس، ہونڈا سیوک، آلٹو، لا تعداد آئی فونز، ہونڈا کاواساکیز اور بہت ساری چیزیں ڈیلروں میں بانٹی گئی ہیں. اور ڈیلروں میں کیسے بانٹی گئی ہیں کہ انہوں نے اتھارٹی پارٹنر کیٹیگریز بنائی ہیں جس میں ڈائمنڈ سیل پارٹنر، پلاٹینم پارٹنر، گولڈ سیل پارٹنر، سلور پارٹنرز انہوں نے بنایا ہے جو اینڈ یوزر کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں. انہوں نے ڈیلروں کو گاڑیاں دی ہیں، موبائلز دی ہیں تاکہ یہ سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ 150 فائل 150 + 150 آپ ایک کے بدلے ایک ان کو فری دیں گے تو جناب ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے. اس قسم کی چیزیں شہر اقتدار میں ہو رہی ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈپٹی کمشنر اٹک کی انتظامیہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے لا علم ہے؟ بالکل وہ لا علم نہیں ہے، لیکن پیسے کی چمک دمک نے ان سب کی آنکھیں بند کر دی ہیں. اور پستا کون ہے؟ وہ غریب پس رہا ہے کہ جو آج ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے. اور ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے کردار اسلام آباد میں اپنے پوش علاقوں میں آفیسز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوش علاقوں میں انہوں نے اپنے ڈیلرز بٹھائے ہوئے ہیں اور صرف اسلام آباد کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے. ایک سوسائٹی اٹک میں فعال کر رہی ہے، ایک سوسائٹی چکری میں فعال کر رہی ہے، ایک سوسائٹی گجرخان میں فعال کر رہی ہے، لیکن اس کے جو آفیسز ہیں وہ پوش علاقے اسلام آباد میں بھائی کیوں ہیں؟ شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سوسائٹیز آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اٹک میں فعال کر رہی ہے، فتح جنگ میں یا گجر خان میں یا XYZ کسی بھی جگہ پہ، ان سوسائٹیز کے نام کے ساتھ جس طرح یہ ٹیولپ انکلیو ہے، یہ اسلام آباد میں تو واقع نہیں ہے. اس کی جو زمین کے یہ دعوے دار ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہزاروں کنال زمین ان کے پاس ہے. وہ زمین کہاں پہ ہے؟ جس جگہ کی زمین ہے اس کا نام اس سوسائٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوسائٹی فلان جگہ پہ فعال کر رہی ہے. صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اور سی پیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ باقر صاحب بات یہ ہے کہ چیز وہ بکتی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اچھا نام لگا دیا جائے تو تب جا کے وہ برانڈ بن جاتا ہے. الحمدللہ اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے اور اسلام آباد میں مکان، جگہ، کاروبار ایک عام آدمی کا بہت بڑا خواب ہے کہ یہاں میرا گھر ہو، یہاں میرا کاروبار ہو، یہاں میرے بچے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ گیٹ کریں. تو لیکن یہ جو مافیاز ہے انہوں نے ایک بہت سوکھا سا کام پکڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی وہ کوئی سوسائٹی بناتے ہیں تو آفس اسلام آباد میں ہوتا ہے اور جو غریب جو پینشن ہولڈرز ہے جو اپنا چھوٹا موٹا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایک فیوچر پلان بنا لیتے ہیں کہ یار یہ اسلام آباد میں آفس ہے، شاید اسلام آباد میں یہ سوسائٹی ہوگی، وہ 2، 4، 5 لاکھ روپے انویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن ان کو جو پلاٹس ہیں وہ ہمیشہ کی طرح وہ ہوا میں ڈھونڈتے ہیں، پیسے زمین پہ دیتے ہیں اور ہوا میں ڈھونڈتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کسی ڈسٹرکٹ میں سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے تو آفس بھی اس کا اسی ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ چلے کہ یہ سوسائٹی اس جگہ موجود ہے، اس کی یہ ویلیو ہے اور ہم اس کو کس حد تک اس کو سیو کر سکتے ہیں، یہ ہمارا جو سرمایہ ہے، ہماری جو رقم ہے وہ کس حد تک سیو رہ سکتی ہے. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے بڑے ڈیٹیل سے آگاہ کیا. تو ناظرین میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کا نام ٹیولپ انکلیو ہے تو کائنڈلی اس کے بارے میں ضرور اس علاقے سے، ضلع انتظامیہ اٹک سے یا ضلع انتظامیہ اسلام آباد سے یہ ضرور پوچھئے گا کہ یہ جو سوسائٹی ہے جس میں کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اتنا بڑا فارمولا لایا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پاس کوئی زمین ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ اس ٹیولپ کے نام پہ ہے یا کسی شخصیت کے نام پہ ہے؟ یہ اس بارے میں آگاہی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین
इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि ये ट्यूलिप इनक्लेव जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसको फरोख्त करने वाली कौन सी मार्केटिंग कंपनी है, उस मार्केटिंग कंपनी की क्या पोजीशन है, उसकी क्या हैसियत है और क्या हकीकत है, वो कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, उसके पास कितना तजर्बेकार स्टाफ है और कितनी ही मार्केट में वो सही रखती है और उसकी पोजीशन क्या है, जो लोगों को ये बता रही है कि करोड़ों रुपए के प्लाट्स उनको फरोख्त कर रही है, क्योंकि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो है फरोख्त करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस मार्केटिंग कंपनी के पास है, उसके बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंतहाई डिटेल से आपसे गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ये जो इस कंपनी के मार्केटिंग कंपनी के मालिक हैं उनकी क्या पोजीशन है। 2 साल पीछे चले जाएं, 3 साल पीछे चले जाएं तो वो क्या करते थे और किस तरह से ये उनको आइडिया आया कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मुहिम चला के अवाम को और समुद्र पानी को निशाना बनाया जा सके। तो नाजरीन, इसके अलावा मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये सिलसिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से शुरू किया है, इंतहाई मुअस्सर है और इस पे कार्रवाइयाँ भी इंतहाई मुअस्सर हो रही हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है, शहरियों को इंसाफ की तवक्को आपसे मिल रही है। लेकिन ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो इस्लामाबाद में फाइल भी नहीं करते लेकिन इस्लामाबाद के नाम पे लूट मार करते हैं, इस पे भी काइंडली गौर कीजिएगा, इसको भी देखिएगा। खसूसी तौर पे ये ट्यूलिप इनक्लेव जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ वाक़िदार हुकूमत के नाम पे जो इसके शहरियों को लूटने का एक सिलसिला शुरू किया है, इस पे भी जरूर गौर कीजिएगा और अपने स्टाफ से पूछिएगा कि इसकी हकीकत क्या है, पोजीशन क्या है, क्योंकि वो तो हर तरह से जानते होंगे। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, हर वक्त काम कर रहे होते हैं, उनको पता है जहां पे 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होते हैं उनका भी पता होता है। जिला इंतजामिया को इतनी बेखबर नहीं होती, लेकिन अगर हजारों लोग एक जगह पे किसी मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं और मकसद का पता भी हो तो फिर उस पर कार्रवाई ना हुई हो तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो नाजरीन, आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह ट्यूलिप इनक्लेव की जो मार्केटिंग कंपनी है उसके हवाले से आपसे डिटेल जो है बात करेंगे और बताएंगे कि वो क्या है और आपको क्या फायदा दे सकती है और क्या नुकसान दे सकती है। बहुत शुक्रिया।